Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Dear students, today I'm here with a new lecture and a new topic, that is attribution theory, and the lecture is 5. Dear students, today we will discuss attribution theory and other topics and related to this theory, and those topics are internal and external locus of control and also determining factors of behavior. So, dear students, first of all, we discuss that what is attribution. Dear students, attribution is an attempt to determine whether an individual's behavior is internally or externally caused, or it is the process through which individuals attempt to determine the causes of others' behavior. डियर स्टूडेंट, सिमिलरली इसका मतलब ये है कि एट्रीब्यूशन में हम दूसरों के बिहेवियर के बारे में ये राय कायम कर लेते हैं कि इंटरनली होगा या एक्सटर्नली होगा, इंटरनली कास्ट होगा या एक्सटर्नली कास्ट होगा। सपोज हम यूँ कह सकते हैं कि किसी के बारे में कोई जब हम जजमेंट कायम कर लेते हैं तो कहते हैं कि ये जो काबिल है, जो बंदा ये है ही काबिल, उसके अंदर ही काबिलियत है, या हम कहते हैं कि ये काबिल जो है ये अपने कॉलेज की वजह से या टीचरों की वजह से ये काबिल है। उसके बिहेवियर को के साथ हम वजह ढूंढ लेते हैं कि ये जो बिहेवियर है अच्छा है या बुरा है, ये या इसके अंदरूनी खसूसियात पर्सनल फीचर्स की वजह से जिसे इंटरनल फैक्टर्स कहा जाता है, या इन्वायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से है एक्सटर्नल फैक्टर्स जिसे कहा जाता है। इस जो है डियर स्टूडेंट्स, ये जो एट्रीब्यूशन जो है ये थोड़ा सा डिफरेंट है परसेप्शन से। इससे पहले जो हमने जो लेक्चर्स जो हम पढ़ चुके हैं उसमें परसेप्शन हम पढ़ चुके हैं। परसेप्शन एक्चुअली जो है इंटरप्रिटेशन ऑफ एन इन्वायरमेंट, ऑफ एन इवेंट, जिसे हम कह सकते हैं कि इट इज़ ए प्रोसेस इन विच इंडिविजुअल्स interpret and organize their sensory impressions in order to give meaning to their environment. परसेप्शन में होता है कि कोई बंदा कोई इन्वायरमेंट में कोई चीज़ ऑब्जर्व करता है और उसको अपने सेंसेस के थ्रू वो डेटा अपने माइंड में ले जाता है, वहाँ पे प्रोसेस होता है, ऑर्गेनाइज होता है और उसका एक राय कायम हो जाता है, अपना एक माइंड बनाता है उस चीज़ के बारे में। तो उसमें दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, अटेंशन है और फिर ऑर्गेनाइजेशन है। और फिर जो है वो विद द पैसेज ऑफ टाइम वो जो है उसको डिस्टॉर्ट किया जाता है, वो जो इररिलेवेंट चीज़ें डिस्टॉर्ट होती माइंड से चली जाती हैं, वो जो रिलेवेंट चीज़ें जो है वो एक उसके जहन में रह जाती हैं। जबकि एट्रीब्यूशन थोड़ा सा डिफरेंट ये है कि यहाँ पे किसी के बिहेवियर के मुताबिक आप एक वजह ढूंढते हैं कि वो वजह इंटरनली है या एक्सटर्नल इन्वायरमेंट की वजह से है, ये एक फ़र्क है। वो सोशल परसेप्शन लोगों के बारे में जो है जो हम राय कायम करते हैं, जो जिसे सोशल परसेप्शन कहा जाता है, वो ज़्यादातर जो है एट्रीब्यूशन के अंदर ही आ जाता है। किसी के बारे में हम राय कायम करते हैं कि ये इस तरह है, तो अक्सर एक्चुअली हम ज़्यादातर उसके इंटरनल या एक्सटर्नल फैक्टर्स का जो है वो वजह दे देते हैं कि इस वजह से है, जो कि एट्रीब्यूशन में आ जाता है। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे नेक्स्ट जो है वो है दिस डिटर्मिनेशन ऑफ बिहेवियर इज लार्जली डिपेंड्स ऑन 3 फैक्टर्स। ये जो डिटर्मिनेशन ऑफ बिहेवियर जो हम करते हैं ये 3 चीज़ों पे मुश्तमिल है। ये किसके मुताबिक? अकॉर्डिंग टू कैलेस थ्योरी। वो 3 फैक्टर्स जो हैं वो हैं डिस्टिंक्टिवनेस, कंसेंसस और कंसिस्टेंसी। डियर स्टूडेंट्स, हम इसको थोड़ा सा डिटेल से बाद में थोड़ा सा पढ़ेंगे। अभी हम जाते हैं जो इंटरनल और एक्सटर्नल काजेशन है उनको थोड़ा सा क्लैरिफाई करते हैं।
Clarification of difference between internal and external causation. First, internally caused behaviors are those we believe to be under the personal control of the individual. This is also called internal locus of control. जो इंटरनल फैक्टर्स जो होते हैं, जो हम कहते हैं कि ये इंटरनली कास्ट है, ये जो बिहेवियर, तो उसके बारे में कहता है कि इंडिविजुअल्स के इंटरनल फैक्टर्स पर मुश्तमिल होता है, उनको इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल भी कहा जाता है, जो इंडिविजुअल के कंट्रोल में होते हैं. Second one is externally caused behaviors are those that we believe to be not under the control of the individual, or these are called external locus of control or environmental forces कहा जाता है, जो उसके कंट्रोल में ना हो या locus of control में ना हो, या जिसे हम environmental factors कहते हैं या forces कहते हैं. For example, suppose if we attribute a student late coming to the college to a late awakening or oversleeping, so this is internal attribution. While if we attribute a student late coming to a traffic jam or to a traffic rush, so this is called external attribution. Dear students, इसकी मिसाल इस तरह है इंटरनल और एक्सटर्नल काजेशन का या एट्रीब्यूशन का, कि जब कोई स्टूडेंट्स कॉलेज लेट आता है, वो लेट आना उसकी लेट से उठना या ज़्यादा स्लीपिंग की वजह से हो, तो हम उसको क्या कहते हैं जी, अगर हम इस तरह उसको समझें तो यह उसका इंटरनल एट्रीब्यूशन है. ये जो लेट आ गया, ये लेट सोया हो या देर से उठा होगा या जो भी है, अगर इंटरनल उसको कहते हैं इस वजह से हुआ है, तो उसको इंटरनल एट्रीब्यूशन कहा जाता है. सेकंड जो है, अगर स्टूडेंट कॉलेज आता है ट्रैफिक जैम, लेट कॉलेज आता है ट्रैफिक जैम या ट्रैफिक रश की वजह से, हम उसको हम उसको क्या कहते हैं, एक्सटर्नली एट्रीब्यूट करते हैं. ये उस स्टूडेंट्स के इंटरनल फीचर्स की वजह से नहीं है, बल्कि एक्सटर्नल इन्वायरमेंट की वजह से उसको लेट आना पड़ गया, या ट्रैफिक जैम की वजह से, या कोई गाड़ी पंक्चर हो गई थी इस वजह से. उसको एक्सटर्नल एट्रीब्यूशन या एक्सटर्नल फैक्टर्स कहा जाता है, या एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल कहा जाता है. ये था इंटरनल और एक्सटर्नल काजेशन के मुतालिक. अभी हम आते हैं 3 डिटर्मिनिंग फैक्टर्स ऑफ बिहेवियर. जो केले के मुताबिक जो ये थ्योरी उसने दिया है, एट्रीब्यूशन थ्योरी, तो उसने 3 चीज़ें दिए हैं. ये इन चीज़ों की वजह से जो है बिहेवियर में जो है ये चीज़ें बिहेवियर को डिटरमिन करती हैं. सपोज स्टार्ट करते हैं जी इंडिविजुअल बिहेवियर, और वो है डायग्राम आप देख रहे हैं. इसमें पहला है डिस्टिंक्टिवनेस दिया हुआ है, फिर आगे उसके सामने दिया हुआ है हाई और लो, और आगे जो है एक्सटर्नल वर्ड लिखा हुआ है, और फिर इसके नीचे इंटरनल लिखा हुआ है. इसी तरह नेक्स्ट कंसेंसस पे जो है आगे हाई और फिर लो, और हाई के सामने एक्सटर्नल वर्ड और फिर नीचे लो के सामने इंटरनल. इसी तरह कंसिस्टेंसी हाई इंटरनल आगे और लो एक्सटर्नल. डियर स्टूडेंट्स, हम इसको यूँ मैं आपको एक्सप्लेन करूँ. सपोज़ कोई स्टूडेंट जो है, सपोज़ आपके कॉलेज आप आते हैं, डेली कॉलेज आते हैं, तो प्रोफेसर या कोई प्रिंसिपल आपको ऑब्जर्व कर रहा है, आप कॉलेज आ रहे हो, तो आपको देख रहा है, तो आप जो है इस तरह है कि आप हमेशा रेगुलर आते हो, कोई एक दफ़ा जो है आप अगर लेट आ जाते हो, अनयूजुअल, ज़्यादातर आप रेगुलर आते हैं, एक दफ़ा कोई आप इस तरह बिहेवियर शो किया कि डिफरेंट बिहेवियर की वो डिस्टिंक्टिवनेस है या वो अनयूजुअल है, तो ये अनयूजुअलनेस या डिस्टिंक्टिवनेस ज़्यादा है, उसको हम क्या एट्रीब्यूट करते हैं, वो ऑब्जर्वर कहेगा कि ये हो सकता है कोई जो है गाड़ी ख़राब हो गई होगी, या कोई जो है और वाक़या हो गया होगा, या कोई रश होगा. डिस्टिंक्टिवनेस वर्ड का मतलब है नुमायाँ होना, ये अनयूजुअल होना. यहाँ पे आप जो है कॉलेज
لیٹ نہیں آتے، ٹائم پہ آتے ہو، لیکن ایک دفعہ یہ ان یوزول بیہیویئر ہے، ڈسٹنکٹونیس آپ کے بیہیویئر میں آ گیا، ایک دفعہ کوئی آپ لیٹ آ گئے تو یہ ڈسٹنکٹونیس یہاں پہ یہ ان یوزول زیادہ ہو گیا، مطلب ایک دفعہ آپ کا جو ہے بیہیویئر ایک ڈفرینٹ ہو گیا، جسے ہم کہتے ہیں کہ ایک اچانک ہائی ہو گیا، تو اسے ہم کہتے ہیں کیا کہتے ہیں ایٹریبیوٹ کرتے ہیں، ایکسٹرنل ایٹریبیوٹ کرتے ہیں کہ یار یہ جو اس نے یہ بندہ تو ریگولر ہے لیکن آج یہ ایک لیٹ آ گیا تو کچھ ہو گیا ہوگا راستے میں ٹریفک جیم وغیرہ کی وجہ سے۔ ابھی جو ہے آپ کا جو پروفیسر آپ کو جو آبزرو کر رہا ہے یا پرنسپل آپ کو جو آبزرو کر رہا ہے وہ ہے کہ آپ کا جو ڈسٹنکٹونیس ہے وہ لو ہے۔ اب زیادہ تر جو ہے آپ اگر آپ کا رجسٹر دیکھا جائے آپ لیٹ ہی آ رہے ہو، کوئی ایک دفعہ لیٹ نہیں آ گیا، 2 دفعہ لیٹ نہیں آ گئے، آپ ہفتے میں 3 4 دفعہ لیٹ آ رہے ہو تو کیا ہو گیا آپ کا وہ ڈسٹنکٹنس لو ہے، ان یوزولنس آپ کا لو ہے، تو آپ کو کیا کہے گا یہ تو آتا رہتا ہے، یہ لیٹ آتا رہتا ہے، آپ کو پروفیسر کہے گا یا جو بھی چیف پراکٹر ہے آپ سے کہے گا یہ ہے ہی اس طرح، وہ آپ کو انٹرنلی ایٹریبیوٹ کرے گا، وہ جو آبزرور ہے آپ کو وہ اس طرح انٹرپریٹ آپ کو اس طرح کرے گا، آپ کو ایسے جج کرے گا۔ سو یہ ایک بات ہوگی ڈسٹنکٹیونیس کے حوالے سے۔ سیکنڈ، ابھی آپ کا جو ہے جو آپ کا چیف پراکٹر آپ کو جو آبزرو کر رہا ہے یہاں پہ آپ کیا ہے آپ لیٹ آتے ہو لیکن آپ دوسرے اسٹوڈنٹس بھی ساتھ لیٹ آ رہے ہیں، کنسنسس ہے آپ ان کے ساتھ، یکسانیت ہے، زیادہ ہے، کنسنسس زیادہ ہے، تو آپ کا کہتے ہیں یار یہ اسٹوڈنٹس ہی لیٹ نہیں آ رہا باقی بھی لوگ لیٹ آ رہے ہیں، تو آپ کیا کر رہے ہیں تو کہیں گے یار یہ ٹریفک جیم ہوگا یا یہ کووڈ-19 کی وجہ سے جو ہے یہ رش ٹائم میں نہیں آتے تو اسے لیٹ آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے ابھی وہ ایکسٹرنل ایٹریبیوٹ کرے گا، کنسنسس ہے سب لیٹ آ رہے ہیں، آپ لیٹ نہیں آ رہے ہو، آپ باقی بھی لیٹ آ رہے تھے، ہاں یہ نہیں لیٹ آ رہا باقی سارے لیٹ آ رہے ہیں، تو کہتے ہیں یہ کوئی مسئلہ ہے، کوئی گاڑی کا مسئلہ ہے، اس طرح ہے۔ ابھی یہاں پہ جو ہے اگر کنسنسس لو ہے باقی ٹائم پہ آ رہے ہیں اسٹوڈنٹس، آپ لیٹ آ رہے ہو، کنسنسس نہیں ہے، کنسنسس لو ہے، تو کہتا ہے یہ باقی آ رہے ہیں ٹائم پہ، یہ کیوں ہے، یہ ہے یہ سست، یہ اسٹوڈنٹ جو یہ سست ہے، تو آپ کو کیا کرے گا وہ آپ کو انٹرنلی ایٹریبیوٹ کرے گا، انٹرپریٹیشن اس آبزرور کا، وہ چیف پراکٹر کا آپ کو کیا کرے گا انٹرنلی، یہ ہے ہی اس طرح آپ کو انٹرنلی ایٹریبیوٹ کرے گا۔ نیکسٹ جی وہ ہے جی وہ کنسسٹنسی، سپوز جو ہے ابھی اسٹوڈنٹ جو ہے وہ لیٹ آ رہا ہے لیکن کنسسٹنٹ ریگولر کنسسٹنٹ میں تسلسل کے ساتھ اگر لیٹ آ رہا ہے تو وہ کہیں گے کہ یار یہ تسلسل یہ لیٹ آ رہا ہے تو روزانہ اس طرح آ رہا ہے، تو انٹرنل یہ ہے ہی یہ سست، یہ ہے ہی اس طرح۔ ابھی جو ہے وہ کنسسٹنسی نہیں ہے، تسلسل لیٹ آنا نہیں ہے، کبھی کبھار وہ کم ہے کبھی کبھار، تو کہتے ہیں کہ یار یہ اس طرح ہے نہیں کہ کبھی کبھار ہو جاتا ہے لیکن یہ شاید کوئی اس کی وجہ سے ہوا ہوگا، کوئی گاڑی نہ ملنے کی وجہ سے یا گاڑی خراب ہونے کی وجہ سے یا کوئی اور ٹریفک جیم وغیرہ یا بارش کی وجہ سے یہ جو ہے لیٹ آیا ہوگا۔ تو دیکھیں یہاں پہ جو ہے آبزرور آپ کا جو ہے انٹرپریٹ کر رہا ہے آپ کے بیہیویئر کو، آپ کا بیہیویئر جو ہے وہ لیٹ آنا تھا، اس لیٹ آنے کو مختلف آپ کو انٹرنل اور ایکسٹرنلی فیکٹرز پہ کے تھرو آپ کو جو ہے وہ کیا کر رہا ہے وہ انٹرپریٹ کر رہا ہے، انٹرنل فیکٹر اور ایکسٹرنل فیکٹر۔ ابھی ضروری نہیں ہے کہ وہ انٹرنل کی وجہ سے ایکسٹرنل، اس میں پھر ایررز ابھی جو ہے جو ہم آگے نیکسٹ ٹائم ہم پڑھیں گے کہ بعض ٹائم جو ہے دوسروں کو جو ہے ہم انٹرپریٹ کرتے ہوئے ہم کیا کرتے ہیں جی اس کے ایکسٹرنل فیکٹرز کو انڈر ایسٹیمیٹ کرتے ہیں اور انٹرنل فیکٹرز کو اوور ایسٹیمیٹ کرتے ہیں، اس کے اندر جو فیکٹرز ہیں ہم سارا اسی پہ ڈالتے ہیں کہ اسی کی وجہ سے ہیں، باقی ایکسٹرنل فیکٹر کو اگنور کرتے ہیں۔ ایک اور سیلف سرونگ بائس جو ہے ایک اور ایرر ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ بعض ٹائم کوئی اسٹوڈنٹس اگر
کامیاب ہو جاتا ہے تو وہ کامیابی اپنے انٹرنل فیکٹرز پہ ڈالتا ہے، اور جب ناکام ہوتا ہے تو وہ ناکامی جو ہے ایکسٹرنل فیکٹرز پہ ڈالتا ہے کہ یار یہ جو میں ناکام ہو گیا نا، وہ میں جو فیل ہو گیا، وہ سارے ہمارے پروفیسر ہی نالائق تھے، وہ کلاسز نہیں لے رہے تھے، کالج ہی جو ہے وہ بیکار کالج ہے۔ ابھی جب وہ پاس ہوتا ہے یار میں ہی قابل، میں تو سارا دن پڑھتا رہتا ہوں، میں اتنا ٹیلنٹڈ بندہ ہوں، انٹرنلی وہ جو ہے ایٹریبیوٹ کرتا ہے۔ یہ ایررز ہیں جو ہم نیکسٹ لیکچر میں انشاءاللہ تعالیٰ پڑھیں گے۔ یہاں پہ جو ہمارا ایکچولی جو ہمارا فوکس تھا کیلس تھیوری میں کے حوالے سے، وہ تھا جو ہے ایٹریبیوشن تھیوری، اور پھر اس کے انٹرنل اور ایکسٹرنل فیکٹرز، اور پھر اس کے ڈٹرمننگ فیکٹر جو تین تھے، ڈسٹنکٹنیس اور کنسنسس اور کنسسٹنسی کے حوالے سے جو ہم نے اس کے حوالے سے بات کر لی۔ تو یہ جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ٹائم پھر نیو لیکچر کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ، تھینک یو سو مچ۔